صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وجعله خاتم النبيين. أرسله سبحانه بين يدي الساعة داعين إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فجزاه الله عن أمة الإسلام خير ما جزى نبيا من أنبيائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عنوان خطبة هذه الجمعة إن شاء الله ذكر المولد النبوي، فرصة لمحاسبة النفس. يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول عز من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عباد الله، إماء الله، يحتفل المسلمون في كل 12 ربيع الأول من كل عام هجري بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبغض النظر عن الاختلاف في جواز إقامة هذا الاحتفال، حق لنا أن نفرح بمولد خير ولد آدم وأعظم شخصية عرفها التاريخ إلى أن تقوم الساعة، بشهادة المسلمين وغير المسلمين. يقول الحق سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميلاد أمة حملت رسالة هداية إلى البشرية جمعاء. إن ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مناسبة للاحتفال لا غير، إنما هي فرصة نستغلها لإعادة الربط بالدين، فرصة لتقييم المرء لنفسه، حيث يتذكر فيها ما قدمه من أعمال تنفعه عند الله عز وجل، ويشحذ فيها الهمة من جديد لمواصلة السير والعمل حتى يلقى الله سبحانه وهو راض عنه. إنها فرصة لمحاسبة النفس. فلنراجع أنفسنا إخوة الإسلام، ونحن نستمع إلى مقتطفات من آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهورة بخطبة حجة الوداع. هذه الخطبة الجامعة والموجزة في نفس الوقت، والتي تضمنت أول إعلان لحقوق الإنسان ونصائح جليلة تفيد من كان مسلما أو كيفما كان. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد الحمد والثناء على رب الأرض والسماء: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى الذي ائتمنه عليها. وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عم العباس بن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة،
وإن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه 100 بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حقا. لكم عليهن ألا يطعن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا ياتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعذروهن وتهجروهن في المضاجع، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده، كتاب الله. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالوا نعم. قال فليبلغ الشاهد الغائب. أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية، ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث. والولد للفراش، وللعاهر الحجر. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، إذ أشهد الله 7 مرات في هذه الخطبة على أنه قد بلغ رسالة ربه. فما حجتنا نحن؟ أين نحن مما جاء في هذه الخطبة الشريفة؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟ أين نحن من أعراض المسلمين؟ أين نحن من النميمة والغيبة؟ هل ابتعدنا عن عادات الجاهلية؟ هل ابتعدنا عن طريق الشيطان؟ أيحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه؟ وكيف تعاوننا داخل بيوتنا ومع نسائنا؟ أمتمسكون نحن بديننا وبسنة نبينا؟ والأسئلة كثيرة وكثيرة، فحاسبوا أنفسكم أيها الإخوة الكرام قبل أن تحاسبوا. نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، والحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Le titre du sermon d'aujourd'hui est l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une occasion pour se remettre en question. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Il dit: certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez,
qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le 12 Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire le 3e mois du calendrier lunaire de chaque année, les musulmans célèbrent l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sans tenir compte de la divergence concernant la légitimité de cette fête, on a le droit de se réjouir de la naissance du meilleur fils d'Adam et de la meilleure personnalité que l'humanité ait connue, et ceci par le témoignage des musulmans et des non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'il amasse, c'est-à-dire collecte, ce qu'il collecte. La naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la naissance d'une nation qui s'est chargée de guider l'humanité sur la voie de la vertu par la grâce d'Allah. La célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une occasion de faire la fête tout simplement, mais c'est une occasion de dresser un bilan de sa vie et de se remettre en question. Alors les frères, les sœurs, on va se remettre en question en écoutant quelques extraits du sermon du sermon d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sublime sermon qui comprend un certain nombre de leçons et de perles rares, notamment les droits de l'homme. Ce sermon qui est adressé à l'humanité entière sans exception. Le messager d'Allah dit: ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chacun d'entre vous comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ai-je transmis, ô Allah, sois-en témoin. L'usure des temps pré-islamiques est délaissée, mais vous gardez vos capitaux. Ne soyez pas injustes pour ne pas subir d'injustice. Allah décréta point d'usure. La première usure que je délaisse est celle de mon oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Tout sang de vengeance pré-islamique est annulé, à commencer par le sang de Amr ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. De même, les exploits pré-islamiques sont délaissés à part le service de la Kaaba et l'aménagement de l'eau potable, la préméditation du meurtre. Le meurtre par accident, un bâton ou une pierre lancée, à compenser par 100 chameaux. Quiconque se rajoute est de parmi les gens pré-islamiques. Ai-je transmis, ô Allah, sois-en témoin. Ô peuple, Satan désespéra d'être adoré dans votre terre ici, mais se contenta d'être obéi à l'exception de cela, parce que vous accepterez de commettre de mauvaises actions. Évitez-les donc pour préserver votre religion. Ô peuple, vos femmes ont des droits sur vous, et vous avez des droits sur elles. Vous avez le droit qui n'invite personne dans votre demeure, ni quelqu'un que vous haïssez, sans votre permission, et qu'elles ne commettent point d'infamie. Si elles les commettent, alors Allah vous a permis de les contraindre, de déserter leur couche. Si elles cessent et vous obéissent, il vous incombe de les nourrir et de les vêtir en faisant le meilleur. Et traitez-les gentiment, car les femmes chez vous sont des partenaires et n'y peuvent rien pour elles-mêmes. Vous les avez prises comme épouses avec la permission d'Allah et vous avez consumé le mariage par la parole d'Allah. Craignez donc Allah en traitant les femmes et soyez bien intentionnés envers elles. Ai-je transmis, ô Allah, sois-en témoin. Ô peuple, les croyants ne sont que des frères. Aucune personne n'a le droit de s'emparer des biens de son frère, à moins qu'il n'y consente de lui-même. Ai-je transmis, ô Allah, sois-en témoin. Ne redevenez donc pas mécréants après mon départ, et ne vous entretuez point les uns les autres, car j'ai laissé parmi vous ce que, si vous le mettez en pratique, vous ne vous égarerez jamais.
le livre d'Allah. Ai-je transmis, ô Allah, sois-en témoin. Ô peuple, votre Dieu est un, votre Père est un. Vous descendez tous d'Adam, et Adam est de poussière. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Aucun arabe ne prévaut sur un non-arabe que par la piété. Ai-je transmis, ô Allah, sois-en témoin. Ils dirent oui. Il dit que celui qui est présent avertisse l'absent. Ô peuple, Allah a réparti à chaque héritier sa part de l'héritage. Point de testament pour un héritier. Il n'est permis de faire un testament que dans la mesure des tiers de l'héritage. L'enfant a le bien du mariage, l'adultère n'a que la pierre. Quiconque se rapporte à un autre, que son père ou prend un autre parrain, qu'il soit maudit par Allah, les anges et l'humanité entière. On n'acceptera de lui ni protection ni justice. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son sermon, a pris Allah en témoin 7 fois qu'il a transmis le message d'Allah. Ceci, c'est la preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous. Et nous, elle est où notre preuve? Où sommes-nous de ces directives? Qu'apportons-nous à notre religion? Alors posons-nous les bonnes questions concernant notre position vis-à-vis de la religion. Sommes-nous loin des traditions de la jahiliya, c'est-à-dire l'ère pré-islamique? Sommes-nous loin de la voie de Satan? L'usure, le vol, l'adultère, la corruption, la médisance, est-ce qu'on délaisse tout ça ou on est dedans? Chacun de nous aime pour son frère ce qu'elle aime pour lui-même. Comment nous comportons-nous envers nos femmes? Alors les frères et les sœurs, jugez-vous avant d'être jugés. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمين وأد الدين عن المدينين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادات الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة الغر الكرام البررة وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى إحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يجبكم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.